नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार आणि नाताळाची हुणहुणीत परबीं. आणि हांव राखी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 31 तारीख मेरेन हल्लेखोरांचेर कारवाय केली ना जाल्यार फुडली कृती थारायतलो विष्णू वाघाची शिटकावणी. विष्णू वाघाक भाजपान तिकेट दिवन कसलोच उपकार करूंक ना. आमदार वाघान काडलो सरकाराचेर फोग. आणि संवसारभरा वांगडा गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी नाताळाची परब मनयली उमेदीन. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतली सरकारी यंत्रणा सामकी ढासळ्ळ्यात आनी खिळखिळीत जाल्या असो खर आरोप सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हांणी केला. 31 तारीख मेरेन आपणाचेर हल्लो करपी हल्लेखोरांचेर सरकारान कारवाय केली ना जाल्यार आपल्या मतदाराक विश्वासात घेवन मुखावेली कृती थारायतलो अशी शिटकावणी आमदार विष्णू वाघान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर बांबोळेच्यान यशवंत परब आणि गौतम शिरोडकार. इतले की सरकारी यंत्रणा सध्या तरी सामकी ढासळ्ळ्या आणि पुरती खिळखिळी जाल्या. ह्या यंत्रणेचेर कांयच कोणाचें नियंत्रण आनी कंट्रोल हो उरलेलो ना. आनी एक बऱ्याची गजाल न्ही गोंयच्या हिताचे दृश्टीन. यंत्रणा आपल्या स्वताहून काम करपाक इतली सक्षम जाय, तिका कोणाचे आदेश लागू जायना. गुन्हो घडलो जाल्यार पुलिसाचें काम रोखडेच गुन्ह्याचो तपास करप, धरप, हें करप, वॉट एवर इट इज अ वर्क, इट इज अ ड्युटी. थंय होम मिनिस्टराचो आदेश घे, सीएमाचो आदेश घे, आनी कोणाचो आदेश घे, हे पुलिसांक रावपाची गरज नासता. दे शूड डू दी वर्क. हांगा पळयत जाल्यार तें कांयच जाल्लें दिसना आनी आय एम सरप्रायज. तरी आसतना हांवें निर्णय घेतला अजुनूय बीन न्यू इयर येयसर हांव वाट पळयतलो. 31 डिसेंबर मेरेन सरकार कितें करता, कोणाचेर कारवाई करता, हेच्या फाटलो जो कोण मास्टरमाइंड जो आसा काय ना ताचो शोध घेता काय ना हेची हांव वाट पळयतलो. आय वील जस्ट वेट आनी मागीर ताच्या नंतर कितें करतलें. विष्णू वाघाक भाजपान तिकेट दिवन कसलोच उपकार करूंक ना. भाजपा जर विधानसभा निवडणूक जिखल्यात जाल्यार तातूंत विष्णू वाघाचो मोलाचो वांटो आसा. भाशा माध्यमांतल्यान आपूण भाजपात आयिल्लो अशें आमदार विष्णू वाघान स्पश्ट केलां. बालभवनाची अध्यक्षा कुंदा चोडणकारान फटिंगपणा उलयल्यात असो आरोपय वाघान केला. आरडीएक्स खातीर बांबोळेच्यान यशवंत परब आणि गौतम शिरोडकार. ते कुंदा चोडणकर सांगता विष्णू वाघ हो सगळ्या भोवून आयलो, खूब वर्सां काँग्रेसीन रावलो, काँग्रेसीन ताका तिकेट दिली ना, आमी ताका तिकेट दिली आनी निवडून आयलो. भाजपाचे मिटिंगेर म्हादेव नायकान सांगलें विष्णू वाघाक खंय आपणे तिकेट दिली, आपणे व्हरून फोट. म्हादेव आनी हांव एकाच देवाचे शिवनाथा मुखार उबे रावन सांगचें ताणें विष्णू वाघाक आपणे दिली तिकेट कापस्तात आसल्यार. आतां ताजे खातीर हांवें ते जागृती यात्रे वेळार खूब प्रचार केलो, सभा घेतल्यो. विष्णू म्हादेव ह्या दोनूय नांवां वयल्यान खूब कोटयो गेल्यो की विष्णू म्हादेव दोगूय वांगडा आसा, हें आसा, अजुनूय आसाच. पूण अशे तरेची भाशा उलोवं नाका. तुमी म्हाका तिकेट दिली. हांव स्पश्ट सांगपाक सोदतां भारतीय जनता पक्षान तिकेट दिवन विष्णू वाघाचेर उपकार केल्ले ना. भाशा आंदोलन हो म्हाजो मुख्य मुद्दो आशिल्लो. ह्या आंदोलनांतल्यान हांव देंवलां आनी भाशा आंदोलन हांवें स्वता हांव ज्या पक्षान आशिल्लो त्या पक्षाच्या विरोधान आनी ज्या मुख्यमंत्र्याचो हांव समर्थक आशिल्लो त्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधान हांवें केलां. सगळीं पदां सोडून केलां. जे म्हज्या हातान आशिल्लें तें सोडून त्याग करून भाशा आंदोलन आख्खें उबारलां. 5-10 वर्सां मार खाताले. हांकां हिम्मत नाशिल्ली काँग्रेसी कडेन झगडपाची आनी सिल्वेराचो सामनो करून हो मतदारसंघ हाडपाची. तेन्ना हांवें सांगलें म्हणून सांगता हांव, म्हाका जर खंयचो शुअर मतदारसंघ जर दिल्लो, जर म्हाका बाबा घे तूं पणजी घे आमचो शुअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी खंयच्या दारगळ घे, मांद्रे घे, शिरोड्या घे, शुअर कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार म्हाजेर उपकार आशिल्ले. हांव जिखून आयलां हो एका अत्यंत असुरक्षीत अशा मतदारसंघांतल्यान जिखून आयलां जे जाग्यार मोर दॅन 55% कॅथलीक वोटर्स आहा घेतल्यो आनी ताका जिखोन दिले म्हणून. ही कुंदा चोडणकर येयली सभा घेवपाक, विचार तिका. बीजेपी म्हणटा आमी विष्णू वाघाक निवडून हाडलो. म्हजें उलट स्टेटमेंट आहा. म्हजें उलट स्टेटमेंट आसा हांवें बीजेपीक निवडून हाडली गोंयांत. कोणीय म्हणटले की हांव खूब उलयतां,
आणि चड हें करता म्हणून भारतीय जनता पक्ष गोंयांत जर हे निवडणुकीक जिखला आसत जाल्यार तितून विष्णू वाघाचो कांय टक्के वांटो हो निश्चित आसा. हो गोंयचो तळागाळांतलो लोक तुमकां संवसारभरा वांगडा गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी जेजूच्या जन्माची म्हळ्यार नातालाची परब व्हडा उमेदीन मनयली. राती मीस जाले उपरांत क्रिस्तांव भावांनी एकमेकांक परबी भेटयली. नातालाच्या निमतान क्रिस्तांव भावांच्या घरा मुखार आनी इगर्जी मुखार गोठे सजल्यात. तशेंच क्रिसमस ट्रीची सजावट केल्या. RDS गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोवान काळोखान शियान त्या सरकारा आड झुजता कित्याक ताजी जमीन सरकारान आपली केली, शेत आपले केले. हे शेत तो वर्साक 3 फावटी रोयतालो पळय, पीक काडटालो 3 फावटी आनी आपलो घराबो ताच्या पुतां बरोबर वयर काडटालो. पूण थंय डेव्हलपमेंट करता म्हूण सांगून बाजार करता म्हूण व्हडलो मार्केट आख्खें ताचें शेत एक्वायर केलें. आनी हे चिंता चिंता म्हज्या मनांत जायते प्रश्न उठोवन जाल्यात. ताचें निर्गळपण, ताचें मनीसपण आनी आमचे कायदे. हो कायदो एमिनंट डोमेन अशें आमी म्हणटा. सरकार आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह वाली. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार
6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. हाय नीना, कसलो विचार चल्ला? हाय, विचार करताले म्हज्या इश्टाच्या वाडदिवसाक ताका कितें भेटवस्तू दिवं. हातून विचार कसलो? इमोशन्सान वच. ते साबार तरेचे भेटवस्तू तुका मेळटले आणि दर एक खरेदीचेर एक गिफ्टूय आसा. आणि इतलेच न्हय, बँकॉक सुद्धा वचपाचो चान्स आसा. खरें? चल तर. खंय? इमोशन्स, पिंटवाडो, कांदोलीम. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नवे सरकार येवन 2 वर्सां जाली तरी दिवचलेच्या लोकांक विकास कामां खातीर फक्त आश्वासनां मेळटात. देखून ह्या प्रकाराचेर सरकाराक जागे करपा खातीर 4 जानेवारीक दिवचलेच्या शिवाजी मैदानाचेर एका दिसाचे उपोशण करतले, अशी माहिती दिवचलेचे आमदार नरेश सावळ हांणी दिल्या. आरडीएस गोवा खातीर दिवचलेच्या सुदेश मयेकार. गेल्या 15 वर्सांपासून दिवचली मतदारसंघ हो विकासाच्या बाबतीन उपेक्षीत आसा. लोकांनी बरी बरी स्वप्नां पळयल्ली. हांगासर रवींद्र भवन येतलें, हांगासर बरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो, बाकीचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जातलो, अशें खूब स्वप्नां पळयल्ली. पूण 2 ते 3 सरकारां येवन गेलीं, पूण कांयच जालें ना. फाटल्या सरकाराच्या वेळाचेर एक ब्रिज जालो, हॉस्पिटल जालें, पूण जें खरें दिवचलेक जें कितें जाय तें मेळ्ळें ना. हॉस्पिटल जाय, पूण हॉस्पिटलाची बिल्डींग जाली, पूण हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन जालें ना. ब्रिज जालो, पूण त्या ब्रिजा वयल्यान वचपाक जो रस्तो जाय तो रस्तो जालो ना वेवस्थीत. अश्यो कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा बिचोलेन, ते बिचोलेन आयज कांयच जायना. जवळ जवळ पावणी 2 वर्सां ह्याय सरकाराक जाली. आमकां अपेक्षा आसली की हे सरकार दिवचलेन कितें तरी करतलें, डेव्हलपमेंट करतलें, लोकां खातीर कितें तरी करतलें. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ह्या सरकारा बरोबर आसले, ह्या सरकाराक सपोर्ट दिलो. पूण आयज पर्यंत जर पळयलें जाल्यार हे सरकार कांयच करपाक शकलें ना. म्हणून आमी सगळे दिवचलकार, जे आमी सदांच म्हणटा की दिवचलकार सगळे स्वाभिमानी दिवचलकारांनी आयज ठरयल्लें आसा की आमी सगळ्यांनी 4 जानेवारीक सकाळीं 8 दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजचो पुतळो आसा आनी गांधीजीचो पुतळो आसा थंय उपोशणाक बसपाचें. आनी त्या उपोशणाक दिवचलकार सगळे आसतले. त्या उपोशणाक संबंध दिवचल मतदारसंघातले लोक आसतले. ज्या लोकांक दिवचलेन विकास जाल्लो जाय तेंचे सगळ्यांचे पूर्ण आमकां सहकार्य आसतले हेची म्हाका खात्री. दिवचल आणि सत्तरी म्हालात राजकीय आशिर्वादाच्या पळग्यान जुगाराचे अड्डे उक्तेपणान चालूच आसात आणि पुलीस यंत्रणा राजकीय दबाव खाला येवन या प्रकरणाचेर कसलीच कारवाय करिना.
देखून हो प्रकार थारायलो ना जाल्यार पतंजली भारत स्वाभिमानाच्या दिवचल फाट्यान रस्त्यार देवपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्या. RDS गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. जुगार हो आयज पूर्ण समाजाक पोगोवपाचें काम करता आणि जुगाराच्या विरोधान हे अभियान जे भारत स्वाभिमान किंवा पतंजली योग समितीन चलयलां तांच्या कार्यकर्ते बद्दल जी धक्कामुक्की जाली त्या दिसा ताचो निशेध आमी हांगासर करता. आयज जुगारी सगळे म्हणटात की जर धार्मीक स्थळाचेर जसं धर्मकार्य चलता थंयसर जर जुगार जालो ना म्हणजे अधर्म जालो ना जाल्यार खंय कालो जात्रा आमची बंद पडटली. हो एक भाविकांच्या आत्मविश्वासाचेर केलेलो एक खूब मोठो आघात आसा अशें आमकां दिसता. भावीक मोठ्या उत्साहान देवाची पुजा करतात, कालोत्सव जत्रोत्सव करता आणि हो अधर्माच्या वाट्यानसूनच जातलो अशें तांकां दिसता. हो खूब वायट गजाल आसा. ह्या जुगारान चडांत चड युवक सामील जाता आणि युवा पिढी खंय तरी आमची भरगट्टा अशें आमकां दिसता. प्रत्येक कडेन दिसून येता की जवळ जवळ 70 ते 60% युवकूच ह्या जुगारांनी वांटो घेता आणि ह्याच जुगारांनी मोठ्या प्रमाणान जी आसा फेक नोटी आसा आणि त्याच बरोबर फेक नोटी बरोबर अंमली पदार्थय म्हणजे ड्रग्सूय जे आसा ते वांटप चालू आसता. समाजाक पोगोवपाचे मोठे षडयंत्र जे आसा ते चालू आसा आणि खूब आश्चर्य दिसता, खूब शॉकिंग दिसता की काना कोपऱ्यासून बारीक बारीक गजाली खबर आसलेल्या CIDक सुद्धा हेज्यो खबर ना अशें कितें तरी करून दाखयता. वचून पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्या उपरांत तांकां कळटा. जग जाहीर आसा की सगळे कडेन जुगार चलता काल्या किंवा जात्रेच्या निमित्तान, पुणून तांकां सांगल्या उपरांतूच ती कळटा आणि कळ्ळ्या उपरांत सुद्धा विशेषतः मोठेशें कितें कार्य घडना अशें आमकां ह्या दिसांनी जाणून येयलां. वेळ येयलेली आसा. देवस्थान कमिटीनी जागे जावपाची आसात की तांचे देव कार्याच्या निमतान हो अधर्माचो कार्य जे आसा जुगाराच्या निमतान तेंच्यांनी आपल्या देवाच्या वाठारांत करूंक दिवचें न्ही अशें देवस्थान कमिटी त्याच बरोबर राजकारण्यांनी मार्गदर्शन करचें ह्या गजालीचेर खूब आवश्यकता आसा. कारण तांच्यांनी जर मनान धरलें जाल्यार ही गजाली बंद जावपाक शकता आणि पुलीस यंत्रणा मातशी आनीक सतर्क जावन बरे भशेन हाच्या विरुद्ध काम करप खूब गरजेचें. लोकांचो प्रतिनिधी आशिल्ल्या एका आमदाराचेर हल्लो जाता ही वायट गजाल आसून आयज गोंयांत आम आदमी सुरक्षीत नात हे दिसून येता अशें दिवचलेचे आमदार नरेश सावळ हांणी म्हळां. हो हल्लो वागाचेर जाल्लो ना तो लोकशायेचेर जाला अशें म्हणून वागाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर सरकार बेफिकीर आशिल्ल्यान तांणी निशेध केला. RDS गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. आमदाराचेर ज्या लोकप्रतिनिधीचेर जर हल्लो जाता जाल्यार सादारण जो आम आदमी आसा तो ह्या राज्यांत सुरक्षीत ना अशें एक दिसून येता. आनी हल्लो जालो त्या दिसा पासून आयज पर्यंत जर पळयलें जाल्यार कोणाचेर कसलीच कारवाई जाली ना. हें जर पळयलें जाल्यार सरकारूय बेफिकीर आसा अशें तेतून. हो हल्लो जो आसा तो हल्लो विष्णू वाघाचेर जावं ना, हो हल्लो लोकशाहीचेर जालो अशें हांव मानतां. जर एखाद्या आमदाराचेर समजा जर हल्लो जालो जाल्यार दुसऱ्या आमदाराचेर केन्नाय जावंक शकता हें ठरलेलेंच आसा. पूण सरकारान हेजेर खंय तरी विचार करपाची गरज आसा. सरकार बरें काम करतलें हो दृश्टिकोन दवरून अपक्षांनी सुद्धा सरकाराक पाठिंबो दिल्लो आसा. पूण जर सरकार समजा जर असल्या बाबतींत जर बेफिकीर उरता, योग्य निर्णय घेवपाक शकना जाल्यार अपक्षाकय त्या बद्दल विचार करचो पडटलो. हांव बाकीच्या अपक्षा बद्दल उलोवपाक शकना, पूण म्हजे बाबतींत तरी हांव विचार करता की आमकांय खंय तरी विचार करचो पडटा. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa.
combining business with pleasure? Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, Conference Recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, Equipment Hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची अपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची अपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय आनी गोंया भायर लेगीत फामाद आशिल्ली आनी भाविकांची उपाट गर्दी जावपी श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची वर्सुकी जात्रा 5 जानेवारीच्यान सुरू जातली अशी माहिती देवळाचे अध्यक्ष दिनकर देसाय हांणी दिल्या. RDS गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. गोव्यातील भक्तांचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकालीन देवीचा वार्षिक जत्रोत्सवाला रविवारी दिनांक 5 जानेवारी पासून मोठ्या थाटात सुरुवात होणार आहे. पंचमीने जत्रोत्सवाला आरंभ होणार आहे. धार्मिक विधी जागर झाल्यानंतर मनोरंजनाचा कार्यक्रम सादर करण्यात येणार आहे. सोमवार दिनांक 6 रोजी सकाळी धार्मिक विधी संपन्न झाल्यावर रात्री ठीक 10 वाजता श्रीची अंबारी रथातून मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. मंगळवारी दिनांक 7 रोजी 12 गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत धार्मिक विधी संपन्न झाल्यावर रात्र महाभिषेक व ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम झाल्यावर देवीची फुलांच्या रथातून मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. बुधवार दिनांक 8 रोजी महाभिषेक शिबिकोत्सव व इतर धार्मिक विधी संपन्न झाल्यावर रात्र देवीची विजय रथातून मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. गुरुवार दिनांक 9 हा देवीच्या जत्रोत्सवाचा प्रमुख दिवस असून या दिवशी गोव्याच्या विविध कोपऱ्यातून लाखो भाविकांचे पाय सातरगेच्या भूमीला लागणार आहेत.
शुक्रवारी भल्या पहाटे हजारो भक्त हर हर महादेवाच्या गल्लांत व श्री शांतादुर्गेचा जय जयकार करत महाराष्ट्राच्या मिरवणुकीत भाग घेणार आहेत. स्टेट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेरियस एजन्सीज पळय आनी तांकां सगळे आमी पत्र बरयल्या प्लस पर्सनली फॉलोअप करून इलेक्ट्रिसिटी मागीर PWD या बाकी फायर ब्रिगेड फायर सर्विसीस ह्या सगळ्यां कडेन पत्र व्यवहार करून प्लस पर्सनली टेलिफोनाक व्यवहार करून ते संपर्क करून त्यांची सगळ्यांची कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन घेतलेलें आसा. प्लस पर्सनली आमी चौगाय हांगा रावन हे सगळें काम सुपरवायज करतात. पेंटिंग क्लिनिनेस बाकी वॉटर सप्लाय बी सगळें आमचे मेंटेनन्स काम चालू आसा. त्याच प्रमाणे सगळे लोकांनी सहभाग दिवन आमकां सहकार्य दिवन आज पर्यंत बरें जाल्लें आसा. आनी त्या भशेन वेवस्थीत वर्सान वर्स जशी पळय जात्रा जाता त्या पद्दतीन होणूय जावची अशी आमची देवी कडेन इच्छा आसा आनी सगळ्यांची कडल्यान सहभाग मेळचो अशें आमी अपेक्षीत आसा. सगळ्यांचे सहकार्य असल्यार कसलें काम कठीण न्हय अशें उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकर हांणी सांगलां. काणकाचे श्री विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थानाच्या बुन्यादीचो फातर बसयले उपरांत ते उलयताले. RDS गोवा खातीर काणक्याच्यान गौतम शिरोडकार. निधी उपलब्ध करपा खातीर ज्यो सुविधा हांगा दिल्ल्या त्या सुविधांची उद्घाटन जालें. आमचे एक जो आमी म्हणटा कितें ज्यो सुविधा जाल्या त्यो जाल्यार डोनेशन लॉटरी एक स्कूटर थेयल्यान कितें तरी 4-5 लाखाच्यो लॉटरी थेयल्यो जाल्यार ह्या सगळ्या हितून देवस्थानाची 35 लाखाचें काम जातालें काय कितें. देवस्थानाचें काम जातलें केन्ना तर ज्या देवस्थानांचे सगळे महाजन आमची सगळ्या जाणांची आपल्या सगळ्या जाणांचो आदीचो वाटो ह्या देवस्थानाक लागतो अशें मोठ्या मनान जर सगळे जर दिवंक वता ती जर मातसो 35 लाख कांयच न्हू सगळेच तयार जातले. आनी जे संध्याकाळ सांगला फुडलो वर्धापन दिन येवची आसा त्या सभागृहाच्या हॉलांतलें उद्घाटन जातलें म्हणून ते उद्घाटनूय जातलें त्या बद्दल कांय येना. हांगा तेजे महाजनाची कमिटी आहा ते कमिटी योग्य पद्दतीन जर लोकां कडेन वता योग्य पद्दतीन आमचो विशय आहा तो लोकां पर्यंत पावयत आमकां टार्गेट हे सगळे इतके पयशे दिता तुमी पयशे जावंक जाय काम चालू करूंक जाय. आता परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 31 तारीख मेरेन हल्लेखोरांचेर कारवाय केली ना जाल्यार फुडली कृती थारायतलो विष्णू वाघाची शिटकावणी. विष्णू वाघाक भाजपान तिकेट दिवन कसलोच उपकार करूंक ना आमदार वाघान काडलो सरकाराचेर फोग. आनी संवसारभरा वांगडा गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी नाताळाची परब मनयली उमेदीन. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. देव बरें करूं.